जिला महिला काली संध्या बेला व्यवस्था आज हल भर्ती मुझे आश्चर्य मुझे एवं तो कंटिन्यूअसली 7-8 दिन काल सभा होता इतने हेबे सामने देखु रश्मा साहू पूर्वतन चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन आम सरिता बौणी आमर नगर सभापति स्वयंप्रभा सेवक परिवार सुमित्रा पाड़ी ब्लॉक महिला सभापति। आज ये जो महिला समावेश प्रथम थर पर महिला समावेश होमर कहीं महिला दिवस थिला कालीर तेणु आम जो 3 दिन आमको कहगला ओवर इंस्ट्रक्शन आसला कबाई तेणु आमको 8 आंतर्जातिक महिला दिवस पालन नक आम ये महिला समावेश पालन कलु आमर मार्च 9 रे तेणु ये हाँ हाँ निर्देश थिला निश्चय आम तो मनमानी करनु निश्चय थिला तेणु ये महिला समूहटी भल है एवं जो महिला माने आगू जाइछन्ती एग्जाम्पल सृष्टि करछन्ती तांको मध्य आमे आगू को नवा पई केमिति सब जिबे एवं महिला मानकर सबु जो माने टॉप टू बॉटम जन्म ठू मृत्यु पर्यंत जहाँ सब करिछन्ती आम नवीन बाबू तेणु आमे सेईटा को आज मध्य से मानको जणैलु ये माध्यम रे तथापि आमर जतिकी महिला आमर आसीथिले ए सभाटी भल भी हेइछि से माने भी निष्ठार सहित आज सभारे बसिचन्ती एवं जेहेतु महिला कथा तेणु से माने सभाटी की साफल्य मंडित करिसंती आज महिला माने निश्चय निश्चय यही निश्चय प्रभाव पकेब एवं षष्ठ थर पर आम प्रिय मुख्यमंत्री आगू को नवा माने फोर्स भी दब आउ हाथ मुठा को टाण कर म्युनिसिपालिटी सभापति स्वयं प्रभाकर निश्चित देखिले तो बहुत परिमाण रे महिला आसिक उपस्थित थिले जदि गोटे नारी बिलरे खटी पारिबो से नारी मध्य बंधुक चलै पारिबो तेणु नारी मानकर स्थान कहीं भी नहीं पारिबेनी नारी मानक स्थान बहुत उच्चरे नारी माने आगु को जीवार लक्ष्य नवीन बाबू ही पूरण करुचंती एवं तांकर लक्ष्य जहाँ से नारी मानक आगु को नेबे एवं सी षष्ठ थर पर आम मुख्यमंत्री आसन रे अलंकृत करूँ। हाँ निश्चित भाव में तेणु देखिले तो 2024 रे कौन सबू हम एवं कौन सबू आह्वान दिहला हवापाई तेणु ये सबुरी क्षेत्र में नारी माने ही सहयोग करेंगे आह्वान को आगू नापी सभापति हिसाब से जहाँ तो करवा कथा हमको जहाँ भी आसो महिला दिवस हाँ केन्द्रापड़ा पालित होउची बिजु जनता दल महिला समावेश नाई 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 अंतर्जातीय महिला दिवस ही पालन होउची हेले भी सुधा बिजु बाबूंकर जहाँ लक्ष्य था नवीन बाबू पूरण कर नवीन बाबूंकर जहाँ लक्ष्य अच्छी महिला माने ही पूरण करेंगे। रोशना साहू महिला जिला सभानेत्री आपण मैंने देखिथे आज माननीय मुख्यमंत्री आज माँ मैंने समस्ते आगभर होगी आसी मु भी मो भाषण में कहती काली आमर 5T सचिव पांडियन सार कहते केमिति ममता योजना किभली माननीय मुख्यमंत्री मन को आसला तेणु आग देखु आमे माने मीटिंग कौन इलेक्शन कौन आमे आग को बाहरला बेलू बहुत डरुलु
ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ ମନେ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 90% ମହିଳା ଆଜି ଏବେ ଆଗରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ମହିଳା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ମିଟିଂକୁ ବି ଯାଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ସିଟ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭରପୁର ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଆଜି କି ଆମେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଉ ତାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଋଣ ଟିକେକ ଲାଗିଛୁ ସେ ଋଣ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଋଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶା ହିସାବରେ ଆମେ ସୁଝିକି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁ ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାହିଦ ଅକ୍ତର ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ବସ୍ ଏତିକି କହିବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପିଲା ମା ପେଟରେ ଥାଉ ବଡ଼ ହେଇକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କରି 5T ଯୋଜନା ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଖାସ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଆହ୍ୱାନ ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ଏଇ ଦଳକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବୁ ଆଉ ଏଇ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ନିଜ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ମଳ ଟିଭି।